اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے کسی بھی مڈل پرسن یا کسی بھی سورس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں اور نماز اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے. ہلو اینڈ ویلکم، آپ سب کا سواگت ہے بابو بھائی انسائٹ یوٹیوب چینل میں. میں اس چینل میں اسلام ریلیٹڈ ویڈیو کا ریئیکشن کرتا ہوں اور آج کا جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ہے وائی مسلم پرے 5 ٹائم ان اے ڈے، اور نماز کیا ہے. سو اسلام ریلیجن میں نماز کا ایک الگ ہی درجہ ہے. تو آج ہم جاننے والے ہیں نماز کیا ہے اور ایک مسلم کو کیوں نماز پڑھنا چاہیے اور 5 ٹائم کیوں نماز پڑھا جاتی ہے. سو ویڈیو تو بہت ہی انفارمیٹیو اینڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. سو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. السلام علیکم، میرا نام رمشہ سلطان ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کیا ہوتی ہے، مسلمز نماز کیوں پڑھتے ہیں. اس کا ایک جنرل اوور ویو ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں. لیٹس بگن. نماز ایک عبادت کا طریقہ ہے. اٹس اے فارم آف ورشپ. اس میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اینڈ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں. سو اٹس آلسو لائک اے میڈیٹیشن اینڈ اے ڈائریکٹ کنیکشن ود گاڈ. 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پہلی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے جسے فجر کی نماز کہتے ہیں. دوسری نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے جسے ظہر کی نماز کہتے ہیں. تیسری نماز شام کے وقت پڑھی جاتی ہے جسے عصر کی نماز کہتے ہیں. چوتھی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے جسے مغرب کی نماز کہتے ہیں. اور آخری 5ویں نماز رات کے وقت پڑھی جاتی ہے جسے عشاء کی نماز کہتے ہیں. ہر نماز کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس وقت میں نماز نہیں پڑھی گئی تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مس ہو جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اسی ٹائم فریم کے اندر وہ نماز پڑھی جائے. آپ نے مسجدوں سے آتی ہوئی اذان کو تو سنا ہی ہوگا. اذان از بیسکلی اے کال ٹو پریئر، جس میں اناؤنس ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے آؤ. جس طریقے سے نماز دن میں 5 بار ہوتی ہے، 5 بار اذان بھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اب اس نماز کا وقت ہو چکا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. وضو میں بیسکلی آپ کو اپنے ہاتھ، منہ اور پیر کو دھونا ہوتا ہے. کبھی آپ نے پبلک واش رومز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی مسلم منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے اپنے، اور لٹرلی اپنے پیر دھو رہا ہے واش بیسن میں ڈال کر. سو پلیز ڈو ناٹ فیل آکورڈ. یہ کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے. سو اف یو سی اے مسلم لائک دیٹ، پلیز انڈرسٹینڈ کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اسے نماز پڑھنی ہے. نماز عربک لینگویج میں پڑھی جاتی ہے جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اٹ از اے ریمائنڈر ٹو اس کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اچھی چیزیں کرنی ہیں، برے کاموں سے دور رہنا ہے. تو اٹ از اے ریمائنڈر ٹو اس 5 times a day every single day of life. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے کسی بھی مڈل پرسن یا کسی بھی سورس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں اور نماز اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے. اگر میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتاؤں تو بیسکلی مسلمز نماز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ساری نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ہمیں دی، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جانے انجانے ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بہت ہی بہترین اور خوبصورت قسم کی دعائیں مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. آپ نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ طریقے کی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. بیسکلی وہ اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی. نماز کی مین 4 پوزیشنز ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है जिसे किबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है। आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना। एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव कि नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफी सारी मस्जिदों में लेडीज भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म, कास्टिज्म नहीं सिखाता। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें। और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो इंसान रीफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज डिटेल में बताने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं।
नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो इस वीडियो से एक ओवरव्यू तो मिल ही गया कि व्हाई मुस्लिम प्रे 5 टाइम्स इन अ डे। एक मुस्लिम क्यों दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ती है और नमाज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, नमाज क्यों अदा किया जाता है। सो मुझे तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा। इतना डिटेल में मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल में बताने जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना ही है डिटेल में तो वीडियो मत देखो, स्टडी करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब लोग बहुत ही खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।